Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for Specific Purpose class. And today we're gonna talk about how and what we'll be studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is it going? I hope you are just doing fine. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Tetap semangat. Welcome to the new semester and welcome to English for Specific Purpose. Bahasa Inggris untuk tujuan yang spesifik. Ini saya sudah jelaskan di kelas kontra. Pada hari ini kita akan coba mengulasnya lebih detail apa saja yang harus disiapkan. So you have to prepare and you have to know the overview of the course the whole semester so you can follow and you're not getting lost. Nah, ini penting teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti agar tidak struggle ya dan tidak gagal dalam mengikuti kuliah ini ya. Oke, pertama, how to connect with the course seperti yang ada di layar. Teman-teman semua, if you have ever joined my class, if you've been to my class before, you know we need to connect through audio visual platform dan semuanya akan menggunakan YouTube, teman-teman. If it is the first time for you joining my class, then you should activate your YouTube. Yeah, there gonna be videos every week, and you will have to upload a video, of course, just like I do. Jadi teman-teman silakan memakai YouTube-nya. Yang belum pernah ikut kelas saya mungkin akan harus terbiasa. Nanti kita akan upload video. Saya akan upload video. I will upload a video on my YouTube channel, and the same way you will also do uploading your video on a particular topic or project. Jadi nanti ya untuk melihat progres kalian, kita pakai YouTube platformnya untuk upload media yang bersuara dan bergambar ya. Because we are now using an full online platform, there's no other way. There is other way. There are other ways, but I think this is the most accessible for now. Menurut saya ini yang paling accessible, yang lumayan affordable buat kalian ya. Jadi siap-siap upload nanti seberapa kali nanti mengikuti saja ya. Jadi yang belum, if you haven't, just subscribe my channels. Oke. Berikutnya, yes, of course you have to subscribe, to comment on a daily basis. Ya, sorry. Ini harus subscribe, comment on a weekly basis. Jadi aktivitas kita di YouTube tidak hanya upload, tentu itu akan ada batas minimalnya, tetapi yang pasti setiap minggu akan ada weekly basis comment. Jadi yang mengikuti harus bisa update baik itu berupa komen di dalam bentuk tulisan ya teman-teman ya, dengan topik atau tema yang sudah saya share nanti. We use Telegram, WhatsApp group, Open Learning, and YouTube. Ini adalah empat sekawan all in one in our courses this semester agar kalian survive. Telegram ini saya buat biar kalian tidak banyak terkendala ya, karena ini lumayan ringan untuk update kelas kita setiap minggunya. So if you wanna find out and if you think you lost in a week, loh kok belum ikut kuliah ya? Apa update terakhir? Just join Telegram. Saya akan koordinasi di sana. WhatsApp group ini adalah secondary communicators. Jadi biar nanti kita buat alat juga sebagai backup. Jadi nggak ada alasan juga kalian lost, nggak tahu dan seterusnya. There will be a challenge and barrier of course in the way. Some of you will struggle with signal, some of you will have this, went off electricity, mati lampu dan seterusnya. Tapi tentu itu bukan alasan karena kita nanti bisa selalu update selama kalian communicative ya. Be communicative. Don't just get lazy and do nothing because this is a full learning platform. You need to be online. Therefore, you need this too. Open Learning ini adalah platform yang amazing, keren sekali. Ini kita mulai di minggu ketiga untuk full open learningnya. If you've been into Schoology before, it's another level. Ini cukup mewakili kalau pernah Schoology, tapi ini insya Allah karena selama ini kalian pakai yang Schoology itu berbayar, ini free ya, ini
fiturnya lebih baik karena ini kampus kita sudah endorse ya open learning. Well, do not overthink about this. You're gonna be just fine. Nanti sambil kita bareng-bareng ya mengikuti progress via open learning. Nah, YouTube is I like YouTube. You will like YouTube. What to study in the course? Ini ada 4, jadi satu semester itu sebenarnya tidak banyak, guys. However, these 4 objective are practicals and theoretical. Jadi empat tujuan dari kuliah ini ada praktek dan teori. Maka kemudian ini menjadi challenge tersendiri buat teman-teman ya. Silakan dipahami dulu. Nomor 1 dan 2 adalah tujuan yang theoretical. ISP instructional design itu apa? Tujuan fungsi elemen ISP course design itu apa saja? Nah, itu adalah level theoreticals. However, you have another part of the course that you have to succeed. Yang ketiga, kalian harus membuat. You have to create an ISP course design. Nah, ini menjadi yang di ranah prakteknya nanti ya. Practical, you have to set up. Bagaimana sih membuat course design itu yang utuh, yang benar, yang sempurna dari awal. And the last, memahami peran ISP teachers. Ini praktek juga karena memahami itu di level yang awal, tapi nanti kalian akan praktek role apa sebagai ISP teachers. Because becoming an ISP course designer is not always a teacher. You can be a manager, you can be a need analyzer, you can be a course syllabus design evaluator and so on and so forth. Jadi tugas kalian tidak seklasik kalau menjadi guru bahasa Inggris umum, tapi kalau menjadi ISP kita menyebutnya course designer karena Anda yang berperan sebagai desainernya, memilih materinya dan menyiapkan silabus dan seterusnya. Weekly learning activity ini sebagai komitmen kita, you have to be in online of course at least once in a week. But how can you go and keep in touch with the course, my course, our course online? There will be a discussion written form through open learning. Ini saya coba akan pasang posting setiap minggu itu ada satu discussion written. You have to follow. Nanti ada beberapa aktivitas yang pasti main activity will be discussion. Aktivitas utamanya adalah kalian berdiskusi ini nanti ada feedback dari saya, jadi kalian bertukar pikiran. Diskusi ini juga bisa ada partisipasi, bertanya dan seterusnya, that you are engaging and participating still in the course even if you don't have this physical meeting or sit in class gitu ya. Ini membuat agar kita bisa tetap keep in touch ya. Kata orang out of sight out of mind ya. Kalau LDR, long distance relationship, itu kalau tidak ada progress karena tidak ada pertemuan, maka saya tidak ingin kalian juga lost dalam long distance relationship learning ini ya, atau yang mereka bilang atau kita sebut sekarang daring ya. The next, there will be a video project, one video project every week. Ini kayaknya kita revisi, we're gonna revise this. It's not always one a week. I think I'm being mean. I think I'm not wise enough to give you that one. It's gonna be a pressure. Satu video setiap minggu itu cukup demanding, tetapi nanti kita bisa sesuaikan seperti kesepakatan di kelas project kemarin, kelas kontrak 1 bulan bisa 2 kali ya, atau 2 minggu itu 1 project. Alright, I think we are done with that. No worries, no problem. No bother. Sorry. The next is written quizzes. Ada quizzes ini biar membuat kalian lebih engaging, karena participations itu harus 2 arah. Ini menghindari biar kalian juga tidak satu arah. Kalau one way itu kalian nanti menganggap aktivitasnya semuanya tugas. However, this activity help you to learn. Sebenarnya ini kita set begini biar kalian, rekan-rekan mahasiswa, all of you guys, my beloved student, bisa enjoy dan activate your inner spirit, gitu ya, contributing in this class gitu. And then, how to survive, update weekly or daily via Telegram. Ini cara yang paling bare minimum. You update weekly or daily via Telegram. I need to tell you everything. You can go to the system like every day. However, if you feel unsure about it,
if you struggle with connection and so on and so forth and yada, teman-teman bisa paling tidak bisa upload weekly or daily via Telegram ya. Itu ada karena ya untuk memudahkan. Follow every learning activity. Pokoknya no matter the odds ya, trial and turbulence, I know you have every single unique challenge. Pasti akan banyak tantangan dan struggle dari keadaan teman-temannya kan ada yang di jauh sana dari sinyal antah berantah ya. Nah, tapi usahakan selalu follow every learning activity karena bagaimanapun yang terekam adalah yang ada di activities guys. Sejujur-jujurnya kalian kalau tidak participated di learning activity yang nggak kerekam juga dilihatnya. So let me know if you find the problems ya. Next, communicative. Ini yang sering saya selalu encourage ke kalian semua. Jika kalian bingung, segera komunikasi ya. Don't play like a drama queen in the last minute. Silakan jangan merengek-rengek, kemudian tidak tahu karena di akhir ya. Maka use all the platform to help yourself out of or away from problems. Jadi selalu komunikatif. Saya ada tadi 3 platform, gunakan semuanya. Or yeah, you just pick either WhatsApp, Telegram, or YouTube, personally or in group. Jadi harapan saya tidak ada yang lost ya, tidak ada yang tersesat, tidak ada yang bingung dan tiba-tiba di akhir Pak saya belum dan seterusnya. I think yeah, of course for some cases extraordinary cases it's acceptable, tapi nggak semuanya ya pastinya ya. Ini dia yang kedua, ada kontrak belajar kita. Learning activity itu project and guided discussions, 1 week 1 activity. So make sure you following every week ya. UTS mid test 1 learning activity project. Jadi UTS dan UAS itu sama dengan learning activity yang lain. Tidak yang satu UAS kalian itu menentukan satu semester ya. There's nothing like that in my class. You just need to complete and do the completions in each activity every week. Jadi tugas kalian progress dan participate di setiap minggunya. Tidak ada yang kemudian hanya tes saja ya. Jadi kalau ada yang trouble, let me know, okay? We're gonna go next. Don't be stressful. Yeah. Look at my smile. I hope everybody is smiling. I know it's not always difficult. It's not always easy to smile at the moment like this, but just try to make it good. Enjoy my class. Keep following. You will be just fine. That's all for me from the introductions, and I hope you post some question below in the comment section, just to mark your participation. Yeah, just you can add a question, comments, or add, but you should start with your full name and student number. Yeah, thank you. See you in the next podcast and material. Hope you all successful in my class joining the course. Stay healthy, keep a distance ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Ini untuk yang sudah di kos, jangan sering-sering nongkrong karena Solo masih di zona yang tidak aman. Do some things to protect yourself and your family. Orang hati-hati itu lebih baik ya. Setidaknya kalian bisa melindungi diri kalian dan diri keluarga ya. So may Allah make it easy for everyone. May Allah protect us and may Allah remove this COVID-19 from the universe, from the globe. Yeah, Allahumma amin. Thank you guys. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.